800. 800 na lang. 800 sa kabila eh. Doon. Ito ang makakuha sir 850 lang sir. Ha? 850 lang. 850. Everything. Ito po pag-bakit. Wow! Sarap. Lutong, sarap. Eh? Sige. Oh. Harap. Ano? Nakilo? Lechon de Iloilo ni Kuya. Anong pangalan mo, Kuya? Romel. Rene. Mal, magkait na. Sa kilo lang kayo sir. Gusto sa sir. Yo. Lechon Iloilo. Ano yung part na yan? Billy Park. Oh, Bailey. Yung may balat, pare. Yes. Yung maluluto, yung kaya pina-spray taste mo kanina. Great taste. Yan. Ayos yan, ayos yan. Sarap yan. Malasa Ayos yan. Malasa. Oo. Quality. Ay, oo kayo. Sabi, natalapsik yan. Kalahating kilo. 2 kilo. Kami yan. Yan. Pagtaging balat. Yan. Mabait yan. Oh. Happy Oh. birthday. Okay. Iba talaga tao dito, mababait. Sarap. Sarap. Okay. Ah, Okay. ibang iba sa lechon namin. Ano ka na ulo? Wala ba ito sausawan, Kuya? Yan, dami mo lang. Hindi kaya after 1 hour kaya hindi pa yan aano, Kuya. Ay, sa gabi mo yung kainin. Oh? Hindi na lang mag, ano, Sarap talaga. Sarap. Dami mo lang ang sauce. Dami mo lang. Oh. Isa pa, Kuya. Okay kami to. Yan lang. Buta ka, amo siya sa... Baya. Baya na. Ay lalat na sa iyo sauce eh. Kaya dami mo ng pre-taste eh. Nabusog na sa pre-taste. Kaya, Oh, gata. Pagaling. tingin ako itong balik ko yan.